وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الوحدة الثالثة من كتاب العربية بين يديك، الكتاب الأول، الدرس الخامس عشر، ملخص التراكيب. في الدرس الماضي تعلمنا كيف نكون الجمل، كيف نقول أريد، هل تسكن في بيت في شقة؟ والجواب نعم أسكن في بيت، أو لا أسكن في شقة. وتعلمنا أيضا كيف تقول في الشقة 3 غرف 4 غرف، وكيف تقول أريد شقة من فضلك، أريد ثلاجة من فضلك. أيضا تعلمنا كيف نقول أين الشقة، هل هي في الدور الأول، الثاني، الثالث، الرابع. الشقة في الدور الأول، الثاني، الثالث، الرابع. وتعلمنا أيضا كيف نسأل عن العدد، فنستعمل كلمة كم غرفة، كم ستارة، كم حماما، وهكذا. أيضا كيف نقول لدينا we have، لدينا بيت جميل أو فرن جميل للمذكر، وللمؤنث نقول لدينا شقة جميلة، لدينا غرفة جميلة. وأيضا كيف نستعمل كلمة أي، فنقول في أي دور الشقة، في أي غرفة الثلاجة، وهكذا. So what we'll do now, inshallah, we'll go through these rules one by one, inshallah, and to be sure that everyone here understands these rules. So let's start with the first one. نبدأ بالأول. Who can tell me what's the rule here? ما هي القاعدة هنا؟ ما هي قاعدة التركيب؟ What's the rule here? Brothers. أريد. So look at it. We have أريد ستارة. فعل ومفعول به. نعم. فعل وفاعل ومفعول به. فعل وفاعل ومفعول به. Actually الفاعل here is hidden. الفاعل is hidden، مستتر. نقول في العربية الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. يعني دائما الأفعال التي فيها على وزن أفعل like أريد، all the time these verbs الفاعل ضمير مستتر. You don't see، لا نقول أريد أنا سيارة، أقول أريد سيارة، أريد بيتا، أريد شقة. الآن الكلمة الاسم بعد كلمة أريد، بعد هذا الفعل يجب أن يكون منصوب لأنه مفعول به. يجب أن يكون منصوب لأنه مفعول به. ودائما نعرف المفعول به منصوب، يعني ضرب الفتحة أو فتحة. فأقول أريد سيارة، أريد بيتا، أريد مسطرة، أريد قلما. If you go to someone you'd like to ask for tea، أريد شايا من فضلك، أريد قهوة من فضلك، أريد ماء من فضلك، وهكذا. So when you'd like to ask، ما هو الفعل الذي نستعمله؟ ما هو الفعل؟ If you ask أريد. If you ask for something الفعل هو أريد. الاسم بعد الفعل ماذا يكون؟ منصوب. لماذا منصوب؟ مفعول به. إذن أريد الاسم الذي بعدها the noun after it must be منصوب double فتحة or فتحة. It depends on the situation. But remember all the time when you'd like to ask for something أريد، I want، I like، I need. It depends on the situation you are in. So remember this word أريد أريد أريد. And this is for both مذكر and مؤنث.
So المذكر can say أريد, المؤنث can say أريد, for both of them. This is the first rule. فنقول الاسم بعد كلمة أريد يجب أن يكون منصوب لأنه مفعول به. The noun after the verb أريد must be منصوب because it is object. الآن رقم 2. هل تسكن في بيت في شقة؟ What's the rule here? حرف استفهام. هل حرف استفهام، ما شاء الله. بعد فعل المضارع. نعم. وحرف الجر. نعم. واسم مجرور. نعم. وأيضا مضاف إليه. ما شاء الله. إذا أردت أن أسأل عن السكن. Where I'd like to ask about where do you live. So this I start with هل. الاستفهام. Question. Then I use the verb. Now this can apply to anything else. It's not only for تسكن. تكتب, تقرأ, تدرس. So I'll say to you, هل تدرس في الجامعة؟ Or هل تدرس في المدرسة؟ Or هل تدرس في الكلية؟ Or I can say هل تدرس في مدرسة الحكمة؟ Or هل تدرس في مدرسة شجرة الزيتون؟ Or I can say هل تعمل في كلية؟ هل تعمل في شركة؟ So the same. I start with هل, then I use the verb which is appropriate for that question. So in this case تسكن. So I say هل تسكن في بيت. If it is studying هل تدرس في الكلية, or I can say the name هل تدرس في مدرسة الحكمة or مدرسة شجرة الزيتون. هل تعمل في كلية 6 form or هل تعمل في كلية المدينة. Where? I use it also for تصلي. هل تصلي في مسجد الغرباء؟ هل تصلي في مسجد المدينة؟ هل تصلي في مسجد النور؟ So the verb after هل can differ according to the situation you are using it for. So هل followed by the verb. Now because these verbs need a location, so you say في, which is the preposition here, followed by الاسم المجرور. So هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في شقة؟ If you say a single word. If it is 2 words, then it must be مضاف إليه. حي المطار، حي الجامعة، حي المدينة، حي الضباط، حي الأحرار، حي التحريري if you are in Egypt، حي التحريري، حي الشاطئ, the beach. So it depends on the place. So you can, after في you can use the single word if it is one word, like I say هل تسكن في London, هل تسكن في Luton. Or if I'm asking about the area, هل تسكن في حي المطار، هل تسكن في حي الجامعة, and so on. السلام عليكم. أهلا وسهلا. Here, sit here. Please. That's going to change depending on who you're asking. If I am asking a lady, I say هل تسكنين. So المذكر هل تسكن، المؤنث هل تسكنين. Now ثلاث الجواب, the answer here. You remember at the beginning we said هل all the time takes in the answer what? نعم أو لا. So if I'd like to approve, I say نعم. Disapprove? لا. So هل تسكن في بيت؟ Approve? Disapprove. هل تسكن في بيت؟ لا. Okay. So this is easy and simple.
إلى رقم 4. Now this is how we use the numbers here. So from 3 to 10, 3 إلى 10, we call this عدد. 3 4 5 6 7 8 9 10. We call it عدد. The counted number معدود. The counted number معدود. Remember this. من 3 إلى 10 المعدود, the counted item, must be plural, must be جمع. Must be جمع. So I say 3 أقلام, 5 طلاب, 6 أبواب, 7 مساجد, 8 كراسي, 9 حواسيب, 10 هواتف. So دائما المعدود من 3 إلى 10 يجب أن يكون جمع. يجب أن يكون جمع. ويجب أن يكون أيضا مجرور. مجرور double كسر. So if you remember in the lesson, في الشقة 3 غرف, 4 غرف, 5 غرف, 6 غرف, 7 غرف, 8 غرف, 9 غرف, 10 غرف. الآن the other rule which is very important, العدد يخالف المعدود. What do you mean by ذلك? العدد, the number, if we are counting مؤنث item, we use the مذكر format of the عدد, which is 3 4 5 6 7 8 9 10. If we are counting مذكر item, we use the مؤنث format. 3 4 5 6 7 8 9 10. So I say 3 أولاد, 4 أقلام, 5 كراسي, and so on. I'll put this on the board for you. Okay. One of the easiest way to understand this, brother, that remember or memorize the numbers as 2 sets. As 2 sets. The first set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The other set, which is you know already, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Does that make sense? So we have 2 sets. The first set starts with 1 2. When you go to 3, you change now. 3 4 5 6 7 8 9. Here you start with 1 2, then you move 3 4 5 6 7 8 9. We use this set when we count مؤنث. And we use this set when we count مذكر.
Okay? So, if I'm talking about طالبة, student, I say طالبة واحدة, طالبتان اثنتان, ثلاث طالبات, واحدة. طالبة واحدة. Okay. طالبة واحدة, طالبتان اثنتان, then ثلاث طالبات, أربع طالبات, خمس طالبات, ست طالبات, سبع طالبات, ثمان طالبات, تسع طالبات, 10 طالبات. So واحد طالب. I say طالب واحد. اثنان طالبان. طالبات. But when we read these two, we read them the other way around. So you say طالبة واحدة, طالبتان اثنتان. طالب واحد, طالبان اثنان. ثلاثة طلاب, 10 طلاب. If you remember it in this way, this will make the things easier for you, inshallah. But there is a rule, as I said, you look here, العدد مذكر, المعدود مؤنث. And here, العدد مؤنث, المعدود مذكر. Okay? This from 13. واحد and اثنان, the same. So I say طالب واحد, طالبة واحدة. طالبان اثنان, طالبتان اثنتان. واحد and 1 and 2, the same gender. From 3 to 10, the opposite. If the item is مذكر, I use the مؤنث عدد. If the item is مؤنث, I use the مذكر عدد. Let us practice it with some words now to see that you absorb that. Any question about this? Now when we practice with some words, it will be clearer inshallah. أوضح بإذن الله. يلا, we'll start with ناصر. استعمل كلمة مسجد. مسجد واحدة. واحد. مسجدين. مسجدان. Okay. مسجدان. ثلاثة مساجد. 4 مساجد. 5 مساجد. 6 مساجد. 7 مساجد. 8 مساجد. 9 مساجد. 10 مساجد. ما شاء الله. الآن كلمة مسطرة. الجمع مساطر. مسطرة. رولة. مسطرة. نعم. واحدة مسطرة. No. The other way around. مسطرة واحدة. مسطرتان. 3 مساطر. 3 مساطر. 3 مسطرة. Let me use another one. Easier. كرة. كرة. بول. قرة. الجمع كرات. قرة واحدة. واحدة. قرتان. 3 كرات. 4 قرات. 5 قرات. 6 قرات. 7 قرات. 3 قرات. 8 قرات. 9 قرات. 10 قرات. ما شاء الله. طيب أبو صالح. حقيبة. الجمع حقائب. حقيبة واحدة. حقيبتان 2. حقائب 3 حقائب.
حقائب. حقائب. 4 حقائب. 5 حقائب. 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 Let's go to 10. 6 حقائب. 7 حقائب. 9 حقائب. 10 حقائب. طيب. كتاب. كتاب كتاب واحد. نعم. كتابان كتابان. ثلاث ثلاثة كتب. كتب. أربعة كتب. كتب. أربعة كتب. خمسة كتب. سبعة كتب. 7 كتب. 8. 8 كتب. 9 كتب. 10 كتب. لا 10. 10 كتب. Okay. Is it clearer now, brothers? Fine. Okay. So let us move to the next one. The next one, 5. أريد شقة ستارة. It is the same rule we mentioned at the beginning. Now what we added here, من فضلك, which is the polite word. Alhamdulillah. 6. الشقة في الدور الأول. So what's the difference between 1 2 3 4 5 and الأول الثاني الثالث الرابع الخامس؟ ما هو الفرق بين أن نقول 1 2 3 4 5 أو أن نقول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس؟ ما الفرق؟ The second one is basically the numbers in order. So for example, دوري أول, دوري ثاني, دوري ثالث, whereas the other one is just random. Specific. Okay, so we say that we call this العدد الترتيبي. العدد الترتيبي. ترتيب. ترتيب. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. We call this الترتيب. العدد الترتيبي. In English they call it ordinal number. Or order. Ordinal number. العدد الترتيبي. الأول الثاني الثالث الرابع. Now, number 7 أو 7. كيف نستعمل كلمة كم؟ كيف نستعمل كلمة كم؟ لماذا نستعمل كلمة كم؟ Why؟ How many? نعم، العدد. نستعملها من أجل العدد. لماذا نستعمل كلمة كم؟ للعدد، لمعرفة العدد. When I am inquiring about the number, I use كم. And you remember I said there is 2 rules for the word after كم. So hey, you wrote it. Huh? You wrote it in your book. What's the rules of the word after كم? Oh, yes. مذكر نكرة. Not مذكر, مفرد. مفرد. مفرد نكرة and منصوب. نعم. مفرد نكرة منصوب. مفرد نكرة منصوب. We call it تمييز. The grammatical word for it is تمييز. So when I say كم غرفة, I call this word تمييز. Okay? تمييز. التمييز عادة منصوب، يعني all the time تمييز منصوب. So I say كم غرفة، كم طالبا، كم رجلا، كم مصليا في المسجد، كم كرسيا في الغرفة, and so on. And it should be singular, مفرد, and also it should be nakira. So I don't say
كم الكتابة في البيت. فيصير كم كتابا في البيت. نعم. Now the last thing is how to say we have. What's the word for we have? لدينا. If you'd like to say I have, say لدي. لدي. I have لدي. We have لدينا. And also if I'd like to say you have لديك or لديك. لديك لديه والغائب لديه. So لديه لديك لديك لدي لدينا. لديك لديك لديه لدي and لدينا. لديك is you have. نعم. Now after لدينا all the time الاسم يكون مرفوع. الاسم يكون مرفوع. لدينا بيت، لدينا سيارة، لدينا مسجد. Then after that, if you'd like to describe it, you use الصفة. You use الصفة adjective. So جميل. And we said الصفة أو النعت يجب أن يتبع المنعوت. So إذا كان النعت مذكر، الاسم المنعوت مذكر، النعت مذكر. إذا كان الاسم المنعوت مؤنث، النعت يجب أن يكون مؤنث. فأقول هذا قلم جميل وهذه طاولة جميلة. هذه سبورة كبيرة وهذا باب كبير. هذا باب مفتوح وتلك نافذة مفتوحة. هذه حقيبة ثقيلة وهذا صندوق ثقيل. heavy. So all the time remember, when you describe something, you should use the right format. If you are describing مذكر, you use مذكر adjective. If you are describing مؤنث, you use مؤنث adjective. Don't mix them together. It doesn't work. يعني النعت الصفة يجب أن تطابق الموصوف in everything. But here we learn about the gender. And the last thing is how to say in which. What's the word for in which? في أي. في أي. And دائما الاسم بعد أي مجرور. الاسم بعد كلمة أي يجب أن يكون مجرور بالإضافة. الآن نأتي إلى الأصوات وهي الحاء والهاء، وتكلمنا عنها في الدرس السابق، وطلبت منكم أن تتدربوا على قراءة الكلمات. فالآن أسمع منكم هذه الكلمات، فكل واحد يقرأ عمود كامل. إبراهيم أريد كله. يلا يا إدريس. Yeah, I read it, but you didn't read. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. No, you read the words first. Oh, these ones. Yeah. هو هوا هوا حرير هذا No, had. Okay, that's fine. Safwan. Carry on. همزة حميم حرم ما شاء الله. Yes. يحبط ساحر أحل ما شاء الله. أوطار. محجور
ناهية ناحية كاهل كاهل كاحل. كاهل. ما شاء الله. أبو صالح. فارح فارح شبه شبح أباه أباح ما شاء الله. عمر. له له بلا 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 سه سه صح 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 صح. صح Say it again. صح صح. صح. نعم. محمد. Start again. هواء حواء حرير حرير هاد حاد ما شاء الله. ناصر. حمزة حمزة حميم حميم حرم حرم ما شاء الله. دروس. يهبط يحبط ساحر ساحر أهم أهم ما شاء الله. سهيل. مهجور محجور ناهية ناحية كاهل كاهل كاحل. كاهل. نعم. أوامر. فارح فارخ فارح. فارخ not إخ. فارخ No. فارح. فارخ فارخ Say ح. ها Yeah, this is the letter. ح. ها not خ. فارخ شبه شبه أباه أباه Yes. له له بله بله صاح 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 نعم. Start. هواء حواء حرير حرير حاد حاد حمزة حمزة حميم حميم حرام حرام. ما شاء الله. أحمد. يخبط يخبط ساهر ساحر ساحر. ساحر حل حل كريم كريم. محجور محجور ناهية ناهية كاهل كاهل كاهل. ما شاء الله. Okay. طيب, let me hear from Idris, the first ayah. The first line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما شاء الله. صفوان. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا. ما شاء الله. ياسر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما شاء الله. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما شاء الله. أبو صالح. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ما شاء الله. So we know now the importance of the ha and the ha. So, and as we explained last week, be careful between the ha and the ha, because if you say the ha as ha, then this will change the meaning.